ICN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. Goa witnessed heavy rainfall accompanied with gusty winds, thunder, and lightning during the last 24 hours. Due to these heavy rains and lightning, parts of the Sikerim church were damaged, like the roof and the pillars were broken. Watch the impact of lightning and heavy rains on the Sikerim church. The top damage. इधर इधर है जो मतलब इधर Goa is blessed with sports talent, same as Kolkata. But today, our sports personalities in Goa are neglected. Their contribution to the state is not recognized. Today, Goa has very little sports infrastructure which is not up to the mark. Therefore, Goa needs to see a new dawn and a change, says West Bengal Sports Minister and former Indian cricketer Manoj Tiwari. कितना ये है कि स्पोर्ट्समैन को कितना फोकस है। देखिए, बहुत दुख का बात है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर इतना अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स जो रिप्रेजेंट किया है, देश के लिए खेला है, उनको कोई सम्मान नहीं मिला हुआ है आज तक। डेंजिल को देख लीजिए आप, लेनी सर को देख लीजिए, और भी बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स भी हैं। एसोसिएशन ने उन लोग के खिलाफ बहुत ख़राब किया है। अगर आप खबर निकाल लीजिएगा तो पता चलेगा। जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, हमारा सर का पसीना पैर में आता है ना, हम लोग जब तब देश के लिए खेल पाते हैं, तब देश के लिए मौका मिलता है। और जब मौका मिलता है, जब अच्छा करते हैं, नाम कमाते हैं अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मान अगर नहीं देता है, बहुत बुरा लगता है। वो सिर्फ वो लाइमलाइट लेने के लिए, आप देखते हैं ना, एक गेट टुगेदर होता है, वो जब हासिल हो जाता है तो उसके बाद वो गेट टुगेदर, भाई अपना तू ये आ जा, वो लाइमलाइट के लिए है, वो फोटो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ हुआ है बताइए आप? एकदम ही नहीं हुआ। आप लोगों से पूछिए, पता लगेगा। तो हम लोग पूरा स्पोर्ट्स कल्चर और बाकी जनरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में हम लोग हेल्प करेंगे और उनको वो रेस्पेक्ट, वो रिकग्निशन देंगे, ताकि आने वाले समय में sports in this small state of Goa, which has a lot of talent, as you said, which is not recognized, not appreciated. So what will be Tridamul's Congress motive to support sports in Goa and also the sports fraternity and the sportsmen? See, first of all, I would say that it's a very sad state of affairs right now as far as sports is concerned. Like I was mentioning a while back, that recognition, that respect which a sports person does not get from the state. Being in power, BJP in power, they don't look after it. They only come before the election, they will promise this, that, but nothing happens. I have few friends. Shapnil Asnodkar, he was with me in the NCA camp when I was young, under 19. He played for Rajasthan Royals for so many years. What happened to him? Saurav Bhandekar, he played for India under 19, played for Dilip Trophy, and association misbehaved and did not give him opportunity. And there saw many other players, they are lacking back. Jakati as well. And
it was very sad to see Jakardi had to made a press conference. So can you imagine the people, the feelings of sports person are so hurt that they want a change, and along with them the other people as well. So basically we will create that infrastructure, we will create that platform to serve the people. To go inside. So what you have to say on such sports facilities in Goa, and what will be the change in future if Trinamool Congress comes into power? So if they are locked, we will open that lock. Simple as that. It's very sad state of affairs. Who is responsible for this? Only the BJP government, the ruling government which is here. They only come in power and they don't respect the people. The players should be respected. The sports person should be respected all the time because they have represented the country with their hard work, sheer hard work, the sacrifices which they have done over a period of time. The player who has played and represented India, if they don't get recognized by this ruling party people, it's a very sad state of affair. I mean, they don't respect, and that's why they don't give importance. It's simple as that. And whatever little I've interacted with Denzil and Lenny sir, they are genuinely want people, the youth, the sports people to come forward to provide them the infrastructure. And wherever the lock is been put, we will come in power and open that lock, and we'll maintain that ground, and we'll create more infrastructure so that players at least get themselves ready before moving on to the next stage. We need that base, and we will create that base. We'll promise that. Because like Denzil said, unfortunately, I feel very bad that still now they have not a proper ground here. And until unless you have a ground facility, how can a player will progress in future? And in Calcutta, you see our government has given 80% of the grounds for football, because football is in our blood. Similarly, Goans also love football. So we will create that infrastructure here, and it's about change. And I can foresee that change is happening. And I request all the people of Goans to come forward and support All India Trinamool Congress by looking at Mamata Banerjee. Knowledge and education is said to be wealth. But today, the government has failed to protect this wealth, says Aldona locals. Locals have alleged that the Aldona Primary School is used only for election as a voting center, and after that, the school is left unattended and locked. There are no classes, no proper facilities. They even met the local MLA and highlighted this issue, but nothing was done. आयज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि आयज आमी आसा आल्दोनची एक आदली जी शाळा आसा, कितल्या वर्सां पयलींची शाळा ही आयज हे शाळे कडेन आसा. ही जी शाळा आसा हे शाळेक पूर्णपणे सरकारान निग्लेक्ट केला. कारण कितलीशीच वर्सां जाली ह्या शाळे कडेन कसलेंच काम जायना. ऑथॉरिटीज आहात पळय ते फक्त शाळा इलेक्शनाक वापर करतात. इलेक्शनाक येवन ते बारीक कामां करतात भितरल्या भितर, इलेक्शन जाले उपरांत ताका पळयनात. शाळे बद्दल आमी आमचो ऑनरेबल MLA आल्दोनचो तेजे कडेन आमी कागाळ केल्ली आनी आमदारान आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण ही शाळा रेनोवेट करता. GSIDC काडून 2.5 वर्सां पयलीं इन्स्पेक्शन जाल्लें हांगासर. तेज्या उपरांत ते इन्स्पेक्शना उपरांत कांयच हालचाली जावंक ना. आमदारान हे पासून अशें छातयेर हात मारून सांगलेलें की जरी तर गव्हर्मेंट करिना, थ्रू गव्हर्मेंट जर जायना जाल्यार आपूण आपल्या खर्चान ही शाळा तुमकां रेनोवेट करून दितलो. पूण आयज हांगासर पळयत जाल्यार दूख दिसता, ज्या शाळांच्या खुस्तार आयज जे भुरगे आसात, आमचे जे पुर्वज आसा, जे ह्या शाळांनी शिकून खंय तरी वयर सरले, जेंच्यांनी मागीर हायर एड्युकेशन घेवन आपापल्या एका खंयच्या फिल्डान नांव केलें. पूण आयज अशी दुर्दशा पळोवन फाल्यां आमची भुरगीं आसा, आमची ल्हान भुरगीं आसा, जी पयलीं आमी बालवाडीन घालतात, बालवाडीन हांगा बालवाडी चलता, तर आतां आमकां अशें भंय दिसला. कारण वयर जेन्ना तूं चड शीत नळ्यांचेर जाल्यार पांय दवरल्यार कामी सकयल पडटा. फुडें जर भुरगीं आमी आमच्या हे शाळेन धाडल्या जाल्यार फुडें कितें? जरी आमच्या भुरग्यांचेर जर नळे पडले जावं कितें जालें, मागीर फुडें कितें करपाचें आमी? ताका लागून ही जी शाळा आसा, हांव आमचो CM प्रमोद सावंत
हेजे कडेन विनवणी करता एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हाका दिसता तेजे कडेन आसा आनी म्हाका कळ्ळां की कोण सांगता की ही शाळा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक लागता, कोण म्हणी पयलो वुमन एंड चायल्ड वेलफेराक लागताली, आतां आमकां खबर ना कोणाक लागता पळय ती. जरी तर प्रमोद सावंत बाब, CM बाब, तूं जर आयज हो व्हिडिओ पळयताय जाल्यार तुका एक विनवणी आसा की तुवें ही आमची शाळा दुरुस्ती करची, तुका जाता तितले बेगीन तुवें हे शाळेचें इन्स्पेक्शन करचें. आनी जरी तर तुमचे कडेन जायना जाल्यार आमी कशे तरेन करूंक जाय. फाटीं हांवें व्हिडिओन सांगलेलें की जरी तर हांगासरलें नितळसाण करपाक जायना जाल्यार आमी कितें करपाक जाय तें करता म्हणून. दुसरी गजाल सांगची म्हटल्यार आतां सरस्वती पुजन येवपाचें हांगा 12, 13, 14. आमी आमदाराक व्हिडिओच्या थ्रू एक मॅसेज धाडलेली की 31 तारीख मेरेन हे शाळेचें नितळसाण करची म्हणून, बट कांयच आन्सर आयलो ना. देखून कालच्यान आमी हांगासर हे सरावंडींग एरिया जी आसा पळय ती नितळ केली. जे शाळेन भुरगे शिकला तेंचे कडेन एक कॉल केलो आनी काल ह्या शाळेच्या भितर आनी हांगा हें दिसता पळय तें पेंटींग जालें. हांव खरेंच आमचो एक वेल विशर आहा अनिल महामल, तेणीन ह्या शाळेचें पेंटींग केलां. हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण एका उतराक तेणी आमच्या मान दिवन आयज तेणीन हे शाळेक जे पेंटींग पिड्यार जाल्लें तें पेंटींग तेणीन केलें. आयज हांगासर भुरगे दिसतात, खूब जाण आसात आल्दोनचे, म्हणजे खूब वेगवेगळ्या भागांतल्या ते पानारचे आसात, मागीर आमच्या खोर्जुंयचे आसात, आख्खे आल्दोना मिक्स भुरगे आसात हांगासर. आयज फक्त येयला ते पॉलिटिकल स्टंट न्हू आनी पब्लिसिटी स्टंट करपाक येवंक ना. हांगासर फक्त येयलात ही आमची जी हेरिटेज आसा, आमच्या गोंयची जी हेरिटेज आसा, ज्यो शाळा आमच्यो एक भांगार कशें ते ह्या शाळांनी खूब जाण शिकलात आनी वयर सरलात, ती शाळा वाचोवपा खातीर आयज हे भुरगे हांगा जमलात. आयज ते हांगासर गांधी जयंतीच्या निमतान हांगासर ही नितळसाण करता. परत एकदां सोंपोवच्या पयलीं एकूच ऑनरेबल CM बाब, प्लीज तुजे कडेन रिक्वेस्ट आसा, जाता तितले बेगीन ह्या शाळेचे दुरुस्ती करची आनी परत आमकां अशे व्हिडिओ काडून परत परत तुमकां सांगूंक लावचें न्हू. डेव्हलपमेंट करतात जाल्यार खऱ्या अर्थान करात. नाका थंय डेव्हलपमेंट तुमी करीत आसात, पूण ज्या जाग्यार जाय पळय थंयसर डेव्हलपमेंट जायना. हांव आल्दोनचो एक भुरगो तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता. Popular Goan writer Shivdas Naik is among dozens of leaders from Goa who got inducted in Goa Trinamool Congress. I have been listening about Didi and her performance, and secondly, I am impressed by her victory in the last elections. When asked what he saw in the newly formed Goa Trinamool Congress, he replied, "When I was thinking who else can give a challenge to Modi, fortunately Didi won the Bengal campaign with a thumping majority. I saw future leadership in her." You have not been an active politics, okay? What you have made to join TMC? See, I have been listening about Didi, her performance, and secondly, I am impressed her victory in the last election, because the way the Prime Minister and Amit Shah, they were going to Bengal and talking in big rallies and humiliating Didi, oh Didi, and all that. I felt that it is unbecoming of a Prime Minister who is a Prime Minister of the country insulting the Chief Minister of a state and who is a woman. And that was one part. And secondly, I was always thinking that this BJP rule of Modi, and it should be vanished from this country, because it is dangerous for our constitution. Our constitution presently is under threat under this leadership. When I was thinking who else can come and defend. So fortunately, Bengal, Didi won the election. She became the Chief Minister, and I thought that we got the leader to lead the country, and I saw a future leadership in Mamtaji as our country. So how to bring her? She is from Bengal, I am from Goa, and how to bring? That was the point. But fortunately, Bengal Didi came here through TMC, and I am telling you that Bengal TMC people took notice to a man like me. I am not that political force. I am a writer, fiction writer. I am a science academy awardee, all that. But I do not have any political force. But they noted me
they took my cognizance. They came to my house, your people, and I thought that I should, at this age even, I should work for the Trinamool Congress now. And we have now, twice I went to Bengal. Yesterday we had a meeting with Didi and all. It was very nice thing. Now we are working to bring TMC in Goa. And she is also a writer. She told me she has written many books and of my community. I've been the writer. And she told me she wanted to make a first speech in Goa in Kongani. She wanted to begin speech in Kongani, and I promised her that I will teach her Kongani, and I might call back to Bengal to teach her. I will send her some literature to make it easy to elementary Kongani. And here is the news roundup having the top stories of the week. Now the Bodgeshwar farmers are in tears, says the government has cheated us in the name of development. With the state government going ahead with the beautification of the road from Kanka to Mapsa, the farmers are agitated as their land has been illegally grabbed without compensation or NOC. The farmers have also alleged that their land had been grabbed without any compensation or without following any protocols. The government had already started their work. Farmers also added that the farmers' fields have been grabbed by the government without any prior notice or without obtaining NOC from the farmers. तेजे सगळे आपले पयराचे पळय खंय लोकांनी जागा सोडल्या शॉपा बी खंय सोडून काम देवा तशेंच आमची हांगा शॉपा बी आहा ना मातशी आहा थंयसर कोत्ता कोत्ता म्हणटा आमकां थंयसरले शॉपा मातशी फाटी घेया आनी आमकां म्हणटा ते नर्सरी आहा ती नर्सरी वयल्यान फाटी घेवता तेन्ना हांव म्हणटा की तुका जागा दिता पूण इतली रोड न्हू आमचें शेत पाट करून न्हू आमकां जाय ती तुमकां जाय तितली आमी दिताले पूण तितली न्हू तितली तूं सांगता तितली न्हू 4 मिटर तो घेता व्हळी मारता आनी कितें करता हें करूंक नाका तेणी आयजू सांगता आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शेतकऱ्यांच्या वतीन डेव्हलपमेंटाक म्हणटा तो ओपोज म्हणटा तो कांयच ना आयज कळून चुकला म्हापसा शहरान शेतकार भावांनी आमच्या जमिनी दिल्या हे कळून चुकला म्हणपाचे शब्द कित्याक लागून म्हटले सरकाराक कळून चुकोवंक जाय म्हापसा शहराचे आमचे शेतकाऱ्यांनी आयज जमीन म्हापसा काणका बायपास रोडाक दिल्लो आसा पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे रोडाक वता तेका दिल्लो आसा आनी आतां गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर म्हापशेच्यान पर्रा रोड जो केलेलो आसा ते सरकार जंक्शन पासून आयज ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा म्हाजें शेत म्हापसा टू हे आहा काणका ते लायनीन आनी तेचेर कॉपेल आहा थंय तर म्हाजें रिक्वेस्ट कितें आमकां तुमी वतात ते जागे न्हू आमकां पयले बाट घेता आसतना ते लॉ आहा पयले पयशे दी मागीर बाट व्हर मागीर ते आतां हे पळयता तेची शेत म्हणजे आमकां वालोर कोहो ना ह्या शेताक आतां आमी कितें म्हणटा पयले पयशे दियात आमकां मागीर करात तुमी कायदे सगळ्यांक लागता शेतकाराकूच आमकांच लागना शेतकाराकूच लागता कित्याक आमी सगळें बरोवन दाखयलें तर बसत जाल्यार बरोवन आमी दितात आमी लास्ट इयर मायकलाक सांगलेलें ते उदी गटराचें तुवें सोडलाय काणका मटन शॉपाची ते म्हटलें तूं कित्याक हांगा सोडलाय डायरेक्ट कर आनी हुई तो म्हणलो ना म्हणलो हे सायडीक तूं आपूण पळयतलो म्हणून आनी ते सायडीक म्हणजे एक गटर तेणें बंद केला आनी एक गटर आमचेच सायडीक सोडला लास्ट इयर म्हाका सगळें घाय जालेलें आनी तरी राग धरून आनी तेंचो हांवें म्हटलें बरे भाशेन मायकल पोत ते सारकें म्हणून तेणें कितें केलें आतां हांवें दिलें पळय मायकल लास्ट इयर खूब घाय जाली ह्या फावटी आमी सीक पडटली आनी पळय आमकां म्हटलें शेत करूंक मेळना आमकां लॉस सगलें लास्ट इयर सारकेंच लॉस 5 साक आमी हाडलेले घरा आनी वर्साचे वर्स आमकां इतके शेत भात जाताले आतां आमकां एक हें जायना कांयच जायना ex post facto administrative approval sanction for the order against the Goa Medical College against the supplying COVID in orthopedic in orthopedic ward. बरोबर हाची कॉस्ट
It is something 3 crore something. It is not COVID, but it is surgical in Angasar. There is creation of the 2 new posts in the Goa State Minority Finance Department Development Corporation. New post create केल्या. हितूर आमचे गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तातूर पोस्ट जे क्रिएट केला इट इज एन मॅनेजिंग डिरेक्टर असिस्टंट मॅनेजर अकाउंट क्लार्क UDC ज्युनियर स्टेनोग्राफी LDC त्या कॉर्पोरेशनाक एकूय पोस्ट नाशिल्लो आतापर्यंत तांकां नवीन पोस्ट क्रिएट केल्या. कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट दिला डॉक्टर श्याम काणकोणकर मेडिकल ऑफिसर इन वालपय कोणशे वर्सां मेळना म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट फॉर द 1 year. Ex post facto approval for the purchase, again it is an approximately 3 crore 13 lakhs. It is an arsenic healthcare for the RT-PCR machines in COVID. There is notification of the revised scheme for the promotion of the grid connection of the solar rooftop system with net metering for the Goa Energy Development Agencies. ताज्या खातीर तो नोटिफिकेशन आशिल्लो पळय तो नोटिफिकेशन्स काडला फॉर द सोलार एनर्जी हेच्या खातीर ग्रीड. इट इज रिवाइज्ड स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रीड कनेक्शन कनेक्टेड टू द सोलार रूफटॉप सिस्टम. फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट कोंकणी रिलॅक्स करपा खातीर आयिल्लें GPSCंतल्यान बट ते करूंक ना कॅन्सल केला वन्स अगेन. तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन मागलेलें कोंकणीचें बट आमी दिवना. Setting of the ethanol production of the plant, ethanol production plant at Sanjeevani Sahkari Karkhana, Dharbandoda. The Deccan हाका ताका directly appoint केला the consultancy firm म्हणून तो project ready जालो. We have sent to the government of India for the ethanol plant घालपा खातीर संजीवनी कडेन. इथेनॉल करतले. इट इज आफ्टर ऑल शुगर ऊस घेण्या फाटीमागचो अर्थ दोनूय करूं शकता. बोथ द प्रोविजन आसा ताजो हो एक्चुअली एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट धाडपाक जाय आशिल्लो ताका फक्त आतां हो आयला पळय न्ही टू अपॉइंट अ कन्सल्टंट वीच इज ओनली द 4 lakhs rupees वी आर गिवींग फॉर द कन्सल्टंट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल रेडी करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. 56 crores of rupees दे आर रेडी टू गिव अस विथ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. बट आमी कितले घेवपाचे आनी कितें प्रोजेक्ट कितल्याचो आसतले तर डेक्कन हे जे आसा पळय न्हू ते डिसायड करतले. डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन DSTA फ्रॉम पुना to prepare the DPR of the project, the installation of the 40 kpld ethanol production distillery unit at the Sanjeevani sugar factory, which is त्यांची फीस 4 lakhs rupees. ते तर उरतलेच. हो आत्ता फक्त त्यांचो न्यू DPR रेडी करपा खातीर स्टाफ आनी तांकांच घेवन काम करचें पडटलें न्ही आमकां. ना DPR केलो आमी DPR गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले स्टार्ट करता बरोबर. Again there is filling of the post of the principal of the Goa College of Architecture relaxation मागलेले कोंकणी खातीर but we have rejected. Architecture college चे बी same. Okay, there is a filling of the vacant post under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme मनरेगा म्हणजे वेगवेगळे पोस्ट फिल करपाक आयिल्ले which is sanctions existing post totally vacant post is 68. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 तिका कॅबिनेटाचे अप्रुवल दिवपा खातीर आयिल्ले. तितूर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटली पॉलिसी जी की स्टार्टअपाच्या खातीर फ्रेंडली नाशिल्ली वेगवेगळे भितर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटले फावटी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स जे क्रिएट जातले ते जावचे न्ही म्हणून न्यू पॉलिसी वेबसायटीचेर घालतले ते अप्रुवल दिले. कॅसिनोक एक्सटेंशन 1 वर्साचें दिल्लें आसा. प्रोसेस चालू आसा. इन मीन वायल जे प्रायोरिटी बेगीन जाता त्या अनुसार शिफ्ट केले वयतले.
आम्ही त्या खातीर ती SOP म्हटला पाहिजे आम्ही पूर्ण बंद दवरूंक ना रिलिजियस प्लेसीस तश्यो पूर्णता बंद दवरूंक ना फक्त कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करचे म्हणटाले आसा नाटकां खातीर आतां आमी रेस्ट्रिक्शन्स घालूंक ना खंय तांच्यांनी मिनिमम आमी जे दिसा थिएटर्स चालू केल्या ते दिसा गांवांतली नाटकां आमी ते 50% ऑफ द कॅपेसिटी ऑफ दॅट हॉल दे कॅन सुरू करूं येता तेंचे आमी दिसताच सुरू जाल्यार आमी तितून वेगळे सिनेमा आनी नाटक वेगळे तेंचे सिनेमा एक क्लोज हॉल जाता त्या खातीर नाटकां ओपन हेजेर जाता ते ती सुद्दां 50% ऑफ द कॅपेसिटी तांच्यांनी नाटकां जी आसा ती सुरू करपाक पळय आमचे ट्युरिस्ट गार्ड आसा थंयसर स्पेशली दृश्टीचे गार्ड आसा ताज्या भायर पुलीस गार्ड आसा आतां जर कोण आमी आमचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी लॉ फॉलो करचो राज्यांत येता आसत जाल्यार राज्याचे कायदे फॉलो करप गरजेचें सो अगेन एंड अगेन आमी तांकां रिक्वेस्ट करीत आसा सांगात आसा नाजाल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणजे घेवची पडटली. Devotees from North India living in Goa celebrated the festival of Jivit Putrika at the Karanjalam beach on Wednesday. It is a religious festival and mostly celebrated by the people of Bihar, Uttar Pradesh, and Jharkhand in the day of Krishna Paksha in Ashwin month. It shows great love and extreme affection of mothers towards their children. The mother keeps strict fast without a drop of water, thinking of her children. आमचे सगळे फॅमिली हांगा पुजा करता ताका ज्योतिया पुजा म्हणटात आनी आतां कित्येक वर्ष जाले सगळीं करता हांगा आतां हांव एज अ सून म्हणून आमी हांगा जॉयन जाला आनी करता सो खूब वर्सां पयलींसून करता 60-70 वर्सां जालीं म्हाजी माय माव बी सगळीं करतालीं आतां सगळीं आमी 3rd जनरेशना सगळीं करता सो हे आयज पुजा अशें जातलें आनी भुरग्यां खातीर आमी करता मानलेलें आसता कोणाचें कितें आसता तें बरें जावपा खातीर एवरी इयर आमी हे नवमी श्राद्ध म्हणटा ते दिसा आमी करता पुजा उपास दवरपाचो स्ट्रिक्टली विदाउट वॉटर जेवण बीन कांय ना फाल्यां सकाळीं आमी उपास बीन तोडटलीं तेजो हे एक रिजन आहा आनी ते भुरग्यां खातीर करता फाल्यां मागीर उपास तोडपाचो पुजा बीन करून जालें क्लियर आनी मागीर आमचे नवरात्री येता ते पुजा करपाक पुजा करपाक फ्रुट्स आहा वेजिटेबल्स आहा आनी फ्रूट स्वीट आहा कोणचो खास बीन पुरी भाजी सगळें कितें भुरग्यांक आमी करता सगळें करता आनी पुजा करता नाल्ल बीन दिवो वात ते पेटयता आमचे 24 hours पेटोवंक जाय ते फाल्यां मागीर हे पालयल्यार चलता पण आयज आमी कितें पेटयतले ते फाल्यां पर्यंत उरोवंक जाय आमचे वात अशें आनी सगळें पुजा करता सगळीं बायलांच करता आपल्या भुरग्यांक खातीर आनी फास्टींग आसता आमचें बरें. हम लोग यूपी के हैं. ओके हम लोग ये व्रत करते हैं दिन भर रात भर कुछ खाने का नहीं. ये बच्चों लोग का व्रत है. बेटे के नाम से सब लोग व्रत रखता है. क्यों करता है ये बच्चों को सुख शांति अच्छा के लिए अच्छा रहेंगे कोई कुछ संकट नहीं आएगा तकलीफ नहीं आएगा. अभी कैसा करेगा ये पूजा? अभी ऐसा ही जैसा है ना सब रखा है ना ऐसा ही सब लोग चढ़ाएगा. अभी देखो ये है ना इनका ही पूजा होता है. और कितना साल तक ये कर रहा है? अभी जब तक जो इंसान जिंदा रहता ना तब तक करने का. अभी हम नहीं रहेंगे तो मेरी बहू कर सकती है. मेरी बेटी करती बहू कर देती. ये तो आप ये करने के लिए तैयारी कैसा किया? सब सामान मार्केट से लाया. ओके और घर कैसा किया? उपास रखा? उपास घर पे रखा. बाद में सब लोग नया नहा धो के नया कपड़ा पहन के यहाँ आया. हम लोगों ने भगवान के लिए पूजा करते हैं. जैसे हमारे बच्चे हैं बेटे लोगों के लिए हम पूजा करते हैं इसलिए. और जो हमारे पुराने बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए ये हम पानी विसर्जन करते हैं. ओके हर साल तक? हाँ हर साल. और उसका तैयारी कैसा करता है? तैयारी अभी वहाँ पर बोट में बैठाए हैं ना. बोट में मतलब 24 घंटा कुछ खाना नहीं है कुछ पीना नहीं है. 24 घंटा ऐसा
ओके, आज का महत्व क्या है? आज अपने दिन भर हम लोग उपवास रख के और आज दिन भर रहेंगे, कल दिन भर रात भर रहेंगे और अपने बच्चों की पूजा करते हैं। ओके, इसका महत्व क्या है? बच्चों को लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। जीवित पुत्रिका इसका नाम है। ओके, सो कैसे तैयारी किया है? हम लोग एक मिट्टी का ये बनाते हैं, जीवित ये ढांचा बनाते हैं मिट्टी का और उसमें हम लोग माला और अपने भगवान को याद करके उनकी पूजा करते हैं। कितना सालों से करके आए हैं? बहुत सालों से। Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Oheraldo. Until then, goodbye and take care.